आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद देशर विकास को सुनिश्चित करने अधिक संख्यार महिला राजनीति में जोग देवाई प्रधानमंत्री आह्वान। पश्चिम बंग और तमिलनाडु में दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार कले विभिन्न राजनैतिक दलर शीर्ष नेतृत्व। भुवनेश्वर में देशर प्रथम अत्याधुनिक 3D ग्लास पैकेजिंग प्रकल्पर शिलान्यास कले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। तमिलनाडुर मुथुलिंगापुरम बाण कारखाना विस्फोरण में 21 जनक मृत्यु। ईरान सहित आलोचना इस्लामाबाद गस्तरे अमेरिकीय प्रतिनिधि एवं भारत और दक्षिण आफ्रिका महिला T20 क्रिकेट श्रृंखलार द्वितीय मैच डरबान किंग्स मिड स्टाडियम रे जारी। पश्चिम बंग और तमिलनाडु में निर्वाचन प्रचार पर समय सरी आसुथिबा बेले विभिन्न राजनैतिक दलगुड़िक पक्षर प्रार्थी सपक्ष में प्रचार जोरसोर चली। पश्चिम बंगर बांकुरा जिला अंतर्गत विष्णुपुर वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसमावेश को संबोधन करते। संसद में महिला संरक्षण आधारित बिल पारित नहेबा नहीं तृणमूल कांग्रेस और अन्य विरोधी दलगुड़ी से दायी करते। से कहते यार जवाब साधारण जनता ही देवे। देशर विकास को सुनिश्चित करने अधिक संख्यार महिला राजनीति में जोग देवाक श्री मोदी आह्वान देइछन्ति। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में केन्द्र सरकार अंगीकारबद्धता उपर से यही अवसर में आलोकपात करते। श्री मोदी कहते कांग्रेस और टीएमसी जनजाति विरोधी दल और राष्ट्रपति निर्वाचन में द्रौपदी मुर्मू विरुद्ध से प्रार्थी देते। पश्चिम बंग में अनुप्रवेशकारी समस्त प्रकार सहयोग राज्य सरकार जोगाउछन्ति बोली श्री मोदी अभियोग करते। पुरुलिया रे एक निर्वाचनी रैली को संबोधित कर तृणमूल कांग्रेस शासन काल में दुर्नीति और अत्याचार पश्चिम बंगर लोकमानक मध्य भय सृष्टि करिछि बोली प्रधानमंत्री समालोचना करते। लोक मैंने बीजेपी उपर आस्था प्रकट करुछन्ति बोली श्री मोदी कहते। पश्चिम बंगर आदिवासी बहुल जिलागुड़िक विकास और मौलिक सुविधार वंचित होइछन्ति बोली कहवा सह यह तृणमूल कांग्रेसर महाजंगलराज बोली अभिहित करछन्ति। अन्य पक्षरे तृणमूल कांग्रेस मुख्य तथा पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगुली और पूर्व बर्धमान जिले में केतक साधारण सभार दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करछन्ति। बीजेपी नेता तथा त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक शाह मुर्शिदाबाद जिलार जियागंज और कांडीठारे रोड शो रे जोगदे दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करछन्ति। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तमिलनाडुर इरोड जिलार शिवगिरी और मोडुकुरिचिଠାରେ दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार में सामिल होते। एक जनसभा को संबोधित कर श्री शाह कहते एआईएडीएमके नेतृत्व में एनडीए एक दृढ़ और सफल मेंट। यही अवसर में से डीएमके सरकार को निष्क्रिय और जनकल्याण विरोधी बोली कही समालोचना करते। नमकलଠାରେ प्रचार समय एआईएडीएमके साधारण संपादक एडापाडी के पलानीस्वामी कहते दल क्षमता को आसिले चाषी मानू 1400 यूनिट मागणा विद्युत जगाई देवे। टीवी के नेता माने आज पूर्व त्रिची रे निर्वाचन प्रचार करने सह एक रोड शो करथिले। केन्द्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते दृढ़ नीतिगत समर्थन और वर्धित निवेश द्वारा ओडिशा शिल्प और प्रजुक्ति विद्या अभिवृद्धि क्षेत्र में एक नूतन पर्यायर प्रवेश करुछे। भुवनेश्वर इन्फो भैली 2 रे भारतर प्रथम अत्याधुनिक 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा शिलान्यास अवसर में श्री वैष्णव यह कहते। आम ओडिशा एबे गोटे आईटी और टेक्नोलोजी रो हब हेबा को जाउछि। वर्षे धरिकी माइनिंग मेटल पावर ये सब इंडस्ट्री थिला एबे किंतु हाईटेक इंडस्ट्री रे ओडिशा गोटे स्टेप नेलानी। वर्ल्ड रो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी 3D ग्लास पैकेजिंग इंटीग्रेशन हेले वर्ल्ड रो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जेते बेले ओडिशा को आसिला आज निश्चित भावे हमरो भविष्य बहुत सुंदर होबो। प्राय 2000 कोटी टंका निवेश में प्रतिष्ठा होगा यह प्रकल्प कार्यक्षम हेले 2500 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे यह पदक्षेप ओडिशा को एक सेमीकंडक्टर हब रे परिणत करिवो बोली कहिथिले। परे श्री वैष्णव भुवनेश्वर रेल स्टेशन परिदर्शन करने सह सेठारे चलिथिबा पुनः विकास कार्यर समीक्षा करथिले। श्री वैष्णव कहते समग्र देश में 1300 रु अधिक रेल स्टेशन पुनः विकसित होउछि। एही परिवर्तन में भुवनेश्वर एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछि। स्टेशन को एक आधुनिक परिवहन हब रे विकसित करा जाउछि। उभय पार्श्व उच्च ड्राइव वे विस्तारित फुट ओभरब्रिज उन्नत प्लाटफर्म आश्रय स्थल और उच्च प्रतीक्षा क्षेत्र भली सुविधा रही। समस्त 6टी जाक प्लाटफर्म रे सुगम संयोग स्थापन करने और यात्री सुविधा विमान बंदर भली एयर कनकोर्स विकसित करा जाउछि। प्रकल्प अग्रगति रे मंत्री संतोष व्यक्त करिसेंति।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଚିବାଳୟଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିଶାନାୟକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଇତିହାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୁଆ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ $450 ନିୟୁତ ସହାୟତା ରାଶି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଉଭୟ ନେତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଣୀ ଅମରସୁରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାମିଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ମାର୍ଗାରିଟା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଭାନୁଆଟୁ ଏବଂ ତୁଭାଲୁକୁ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ସହାୟତାରେ ତୁଭାଲୁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ଗସ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱସୂତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତର ବୟନ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଡିଜାଇନର ସଂଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 61ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଏକ ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱ ଡିଜାଇନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ପ୍ରୟାସ ସରକାରଙ୍କ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5F ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫାର୍ମ ଟୁ ଫାଇବର ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟୁ ଫରେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି। ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 61ତମ ସଂସ୍କରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଏହି ମାଟିର ଝିଅ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଗୋଆର ସ୍ୱାଧୀ ସୈଲ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ 2026 ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 53,50,000ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, mypngd.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 39,000ରୁ ଅଧିକ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବେଆଇନ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି 2,400ରୁ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 98%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ନେଇ ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଶ ଗରିମା 31 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁର ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଥୁଲିଙ୍ଗାପୁରମଠାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନା ଭିତରେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସେହି କାରଖାନାର 4ଟି କୋଠରୀରେ ମୋଟ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସେ ତେହେରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
महिला क्रिकेट्रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य 5 मैच विशिष्ट अंतर्जातीय टी20 श्रृंखलार द्वितीय मैच डरबानर किंग्समेड स्टाडियम रे जारी रही। दक्षिण आफ्रिका टॉस जीति बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं। भारत प्रथम बैटिंग कर निर्धारित 20 ओभर 147 रन करने सह दक्षिण आफ्रिका सम्मुखें 148 रन विजय लक्ष्य धार्य करिछि। आईपीएल क्रिकेट आउ किछि समय पर न्यू चंडीगढ़ महाराजा जदवेंद्र सिंह अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मध्य आज द्वितीय मैच खेल। कोलकातार इडेन गार्डन रे खेला जाउथिबा आज प्रथम मैच रे कोलकाता नाइट राइडर्स 4 विकेट रे विजयी होइछि। मुख्य संवाद पुणी थारे। देशर विकास को सुनिश्चित करने अधिक संख्यार महिला राजनीति में जोगदेवाई प्रधानमंत्री आह्वान। पश्चिमबंग और तमिलनाडु दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार में सामिल हेले विभिन्न राजनीतिक दलर शीर्ष नेतृत्व। भुवनेश्वर में देशर प्रथम अत्याधुनिक 3D ग्लास पैकेजिंग प्रकल्पर शिलान्यास कले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। एवं भारत और दक्षिण आफ्रिका महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखलार द्वितीय मैच डरबानर किंग्समेड स्टाडियम रे जारी। संवाद शेष होला।